Toto veve awe no awe to mi awe zonba radio canal FM dile bebe mi we nenyo be wona me awe to Maurice Agbosu wezon awo me a de viode mi sobe do le wele ya mi dakpe awe to Nicolas Kofigan Adigli nyo kwa fodo konto na yo ebo nyenye tatone agence de service de presse Afrique Monde aspamnews.com aspamnews.com modobone tuji noto ame pete se nkonye ndia kwa modobono be tivire ja kwa kia mona fana mse me virelo o fi kesi ajalia nyomi le fi ami npo siori tawo fi nyemo le donc fi ame yo le fi nyama le keti janola kia mona fano wo mo kardibe fafa na maya na fova ajali ajidogo me ko ebe gbo wo fi monu mo nyanyi ben ho wo ne kola fafa na fova na ame yo he ti amo jaro boku fafa de na va yo ti boku kuku fafa nyo usia ne fafa nyo jojo aula ego me ne si ajare ne no ho me na me de fi ya fafa nyo wale podo abere le fi ya re kenyo o mo de kunyo mo jibe mi o ima haro Joseph Numbuke wezo yo dare de ahomia mi fon iso bito eko de viode ne ya mi da pena mawo awe to Maurice Agbosu so eswa mi apeta mi nya gemeye ola da akole togwa si ale konto nya ni adudo noto wa bito porobe boboa eyo da siro dodo vovovo ku le jaku pi akpeve kudo wiguambe akwanti sibe dumevi ne le nkuile le do nunti banya kakanda oto ni anu ko poso nti dale de mabe eswa otrogbo ni kwata ko be kakanya be kakanya lo ko na communiquer que sanctionner la conférence de presse a judo no tobe fu popo be no ko na kwa nyakota mi doje si o gbona mi be so fifi ya nyakota nyanya be akwa ko be wo reforma o be de chu donc avec chu ban be mi anya ko be e pe mi la dia o trive gwan ben ke blave vo fe ya be mi la chu ban wa ona asanchan ke la ku rekebe wono se nke ogun avec campagne ona asan ko to nke mi agbon et nous le blon opo avec le premier on me le dit assez et je me viens be kofan alors pas que je me viens le doigt on me le dit assez et gon be ko je me viens le biobe ne fa fa la no meare on est noté nous e wo le a on va pondo bon be gon be wo réforme sur réforme qui doit tamignan et les tailles sur mesure mais be nya blon mi le mi a wo no et je me viens pas tane wa fo opo donc ebe nyai mais wananyi obe wo conseil des ministres obe no be o chan nkeke kweto mais yo heli kele juvio be akodia on jagbagba ni wa 3 silenti ke ngbone nya de sone etwa fafa ba no me nya pata nya no lo ape Nicolas Kofigan Adigli ekpo enu de fun be echoye nu ajo be jove man ke bla voveli aye be akpe bla ve ye 10000 akodagwe enye hama senya echo le ko bla yo yo be communiquer ho jinya kaka mo tomo no doku mi vienu bia o kore ele se be wa bla alen yo adeta gugugu be ya to tugle ono lebo na ga va tuglo ye mo nu wo me yo le agba be gbugburu li egba o mo po ovo sibe nu ka onenyo eko danyo ni cho ho yo ame yo he mi yo to mi na opposition ma moa ho yo bo no nya ga mo na tado nya o he yi yo afun podoa nya ka oglo o bo tado nya yi o yo roa tado nya mo ko enui he kure yo mo jabia wa lo yo mo do ho yo bia mo cho o mo ko de ni tado nya mo ta ya mo chojo alo mo chojo wa ho tojoa tukpele gbanya ka oglo tuntu ho na mi le dumu no na dumu toto mi le ho ni be mi di be dua mo nko gbe ne ya alo mi le di ya mo nko de dia de wa tro yo me obere nya mi glory mi nya mi be mi no lo ke mi o le ka alo le ke gbori ni mi kpolo ke mi ora vo kpele gbe amere ke mo kwasi de kai ji globore ha me yo globele ke arabata onyu etiku re fo gbolo afa dolo me ka oko lugu ko choko glo me jo fo bla vo vele afo pa ko bla ve wa yi akoa
enyi mo kpo be de enyi mo kpo be ndo li odo la o akọ de jifo ne amia du comme vi o gbo kafi ne akonya na vala akonya na parce que egbe nyem nyanu ka di titiolo nka mo titiolo ame ntiolo no ro ele du akplovo parce que to akple le ko va kaka me sia manya le ko va kaka gbe vo ko onyibe akwagbro ava ono enu no no o chona ye aye kple adan vire de ntibo be on to yana be vie juridique parce que ne mo va on yo do vie juridique yo no kaba vie juridique a me ka o da po alo vie juridique nu ka o da o ne do amado olivo no ate ko gam awo no ade dodo me ya me se na kpobo ya tete o ya teta me kai be nyuvo enu o le fiara ele si ele ke wa chojo ale na chojo gudugudu ava no glilon ne mo nu da o ko ne me nya o ko declame on ka va vo nyinyi mo galeji fiabo kwa no da ka ko declame ya me nya solo enyo akpe Joseph Numbuki ma be njam suivre à l'homme c'est dès que on de communiquer à tous les TVT sordo be ne ministre popo global be peut-être vegan que me mia je payer que me mia jamais peut-être vegan même que blave vo EVA ne wa yo to govio que kembe wa yi akoda puno wa do du ploto yeye wa chan du ploto yeye ngado yo wa chan yeye wa chan du ploto yeye on ko chan mi hare on wa gbon be yeye wo wo ta ma globe bon mi ke mi le mi nya be wo kekero yo seni tro ngula momenko seni to me do je fi idiji mi on to tutu ke pe no te gbale globo be game ni ako game mi le akoda poka ke me a peto abjua suma va globo be ela no si be février mo nene ava de sia de nyadua peto abjua suma va gbole mi ke mi le globe game kakavaro e shocking bo we o le na mi le nyefi be 22 et nous ya février boa nya nki ma glo le enu anchen be ehia ele ehia be wa do azan be azan ya gbe ya eye togo be juala ya kontape fifia ke o do azan vo do kawe la nanyi kaka kengbo we mi la do azan won nya ya azan wa gbo be ni akodada ne te po me va vale nono me nyu to me dodo ko la nanyi wawe eleve vefifi be mi ale nkuru enti seni ele wodo ke be pobe la ovo fifi anku vi korora no enti o nronko npo de nu ya lista tobe yo de nu ya leme be ya yin list ke mi jazon enu akekian odola ave me du kwala nyabe mi le ya koda pe kudo enu ya de ke list de ke amesiame nous les étinoalistes à la sobre la tout bola gombo le convoquer corps électoral alors et conseil de ministre o ye o wo de enia o do azan on peut globe on peut prendre décret be o le convoquer corps électoral obe azan ya gbe fifia e potobe président alo ame le produit fifia et elle va de décreto que la yo mais vieux be wa d'accord mais va d'accord la zan que ministre o indiqué a odoji la te va même vola te va glia zan cha fa dura la te va même be o le pobe enu ijajrado o musu ne wate adako alinke ke waji la te va me wa aglin fan enyo Nicolas o pobe no vinya le ele ayi gede konya mo nya zanya yo akonya poplinya e se ngolo ma akonya mo nya zanya yo e wa no gbo fia be ho do asan alo ho do nkeke ita le ko ho nyi ba konya poplinya ere ulula na be nde sia me ne ko gbo afia no nkeke yo nyanya ne se nya gbo lo mo ne odo la no ma ho nyi we ne ministre va fofu e cho ho gbo be enu le ka togo mi le tamu no vinya do firo to nyi mo nya o fi ganye mo gbo wa ju mo kan ni pomo le yan be ho gbole ni mo ka so le ji da go o ma dedi fi ame o jema fi epo mi no se mi no to fi epo mi no nu to me be to fi epo mi na mo yo na fia ko eji ko ja da ko mi te tro iji geja yin baba enu o gbo le mi ta mi mo ga ko nya si e mi aja ayo be geje nya to fu vlinya e ho le na ni mo kare ji be nde wa ne ndodonu hende kema nu klim de kema no nchi ora mo kai be ka fi wa je gbogbo to chebe nkeke ile kala makaji wodo la na nu mo ne kona amesia mo gbo enyai Nicolas pe eyan Jérôme Soso eso me ma be fufu nya pompo vivi jo pompo si bebe jo jen kom nene
mi le pompo le fia mais si ame le oh ale ko le do pupulu do nya le nya le doa e mi la glo amerema asusu be enuya de ke ole we no nya ke mi nya be no wa idodo po pa odunana dodo po ma san do nko o gbona be game mi la idodo po ya ken gbo wo ba fiona no school vi on tocha ken gbo wo ba de vi over plan no tocha o ba tona school antena go oduna zanda na de nde pepe po wa do zanda de fifia azon li kel le bola zon kakala do zan bo eye bola po bebe la ko eni be mi asonyo wa fifi agba no nu ajia le nto le gblodoa be odu azan po e la vayi o la wa ko dada mi no mi o mu le ja jira no chando ke wa ojo no le nkudo be nkamaza odo nkamaza o ma jira no do kaka kwa akon la va e fi apa nkume la ka jiba keke na gbeto yeto eni be le ko no na ma no vi no ko no na ma Nicolas pe enyo jero enya kimi ya mi le don re mu ya mi no don ameke do no adare do dare bo nke mi wona ipo mi wona ni maso globe na ho suka gbelegbe le akoda dawe nyami le Togo ya ni po wona won e to kuku no mi nu pe ame wona ono na mododoji o sona zon le o dana gaz o dana tu ona le ke o wa ona bilan tous les jours wa nkele a epele wa nyanglo na gari o be enu o kekia gari mo ame ko le na yin ko bi o jai akoda pe ku do me wa o créer na situation ame 12 avec me reve so pe fort il a me weton il le kimbo wa nyanga le confirmer na mi be et donc candidature me venuende balé ko so oni c'est 14 mai me ho o le d'ici la fin de la semaine prochaine et donc année mi levier et mi le débat et ce débat baloé mi le parce que ameko lana et no ma idée ni kudo mi wa mi ndawe dak mi nda yakoda pe oni dakona mi mi nda ni ko oni dakona mi et donc avec quoi na ni quoi wa les contribuer ni me no wa les peut-être une coquin qui a me odo derrière me kona yo mi on mi les puis les journalistes mi on mi les no mi les massa mi les pole ki dodo am les sogbe mi on mi les bleu mais avec quoi les na ni ko vibe yo dawe oni dakona yo wa nya les pe se wa les pe no mi kona yo le yo la yakko la teduji il est gouvernement donc anenia ni mi pan combien on vit mi les donya cha peut-être avec les na ni quoi me candidature yeye avec balenko et nya mi très baligbana et ni très suivre moi que on c'est 14 mais o union de l'opposition machin va y voir et bien ken bowe e bo cha on c'est derrière sauf que peut-être que mi c'est pas toro en to gba globe ou la na ni quoi peut-être que mi le globe ya la te din pe di non la donc d'ici fin de la semaine prochaine, début janvier, puisque on laisse dépôt de candidature là, non, 7 janvier. 7 janvier. Donc, quand elle a le 7 janvier, candidature a été 20 les femmes. Elle a été 20. Les candidatures là, a été 20. Il y a une kudo, adiglikodo, et noir, Joseph, mille les filles, mille les globinabe, et noir, mille les connaît, encore, ameko, o jawe na ikola d'accord o potole ni a asipe pe fo kuno no yo no poi la sega be a ki wan kele ni a e don yo die et donc amekodo la ono no la 3 o be ma wa nke mi na te ovio ki wan du me vi wa o le do ya gbalo ne du me vi on ki yan poso entia e on Maurice e si biale ke mi le ya ni a amole na ni ko be yo d'accord de be la to be wa be vodada enyi be ne asitotro la no ndentia propia ma ba ken bo yo le d'accord wa o de mani vodada vo kaflan en ke noa Jérôme Blanc enyi nu ke nyakwata mi Blanc ne egbe mi Blanc ben ke o mi prendre communauté internationale a témoin allo ejutato ne egbe amere pem déposer candidature be yelei accorda pe o mais non mais ne kona yo mais non mais ne ko kaflan da de e de kokoko la 3 silenti po mi nyanke mi le Blanc on to nyanke mi le Blanc e de kokoko asitoro no ntipo voilà ameo les bébés non bonnet d'accord alors yo les se porter candidat bien c'est bien quelque chose mais madouaye ingba cho mingba von madu benya yo tati pa nko le bon e gandon shunameo e gam shunameo c'est ça ne o le bon ni pion na parti que le premier gbe o pon si bébé eni enu o le accuser yo alors nyapo ni yo le solo yo nti awde ne on n'a pas le se du me yobe et yo le se veve ku du me vioa ameni be no be yo les oppositions les oppositions de force be yo onde mi bon no we ola no we keke ka pa kon keke ko na le lu enu Joseph Blanc keke ko na kwa akwa ma te di ore
Kamedia. Oh, mi on a pas mis notre le dumelifia de peva djedi. Et c'est mon temps, elle a djedi, vous ne kenji ma kona wa dade de. De peva djedi lo. Ne a mesia me ga me ko et de fou quoi. Okwe donc a me ko ke me se positionner ko ton butame. Oye no bio endio. Ne mi maka pa to chan endio la. No bio ya le ho wo no le table a di no. E chan ka judi o le o. Nka judi o le fike o. Ne nya o va mtu nya una mi no la. Wanyam se bobo ngbaja na yin kudo position irabe o ja o diago log be ke bola da. O me o ya ese bo una wa na ni e ba ra ya gbete gbe ji be se fini be opposition antoja do nke be do 2018 da e pe la mi oni donc nke on lo mi lo. Enyo Nicolas. Po be enya juron ple enu Maurice Glory. Nya te po glo. Ho ni be fi mi le fia. Ho ni mo glo ho du ko du ya. Ye mo nu wol. Vo nu ka le no ti o. Mi a meyo hele ame okplo do de no no ma. Nyo we gale aso musenamu enu kafla ne mi glo be bibla be nu ka nu vo na to amere di fo baba ameji wato. Ya mi se glo lo. Bo nu vo na to vo baba di ameji wato. Ye mo nu le jojo yi. Ewo ne nyabe ameye le agba akplegba nu kafla akplegba nu yo ye de ka hakpla le dudu ne livire i wa ko akasi butu de kado do khane du ma ko no ko se be ya ya mo la gba te fo alo no la wa ga sino ko asi ko na do ko no ko se be ya mama ye ne be ye ga la mama akplegba garo na te biji do akpla be cho ne ti ate pokle ya du exemple la ye ta na po ne le ndu po la po enye fia nye kofi gan fia ne me tirike kwa me tira ba che ese an la ne me tirike ko me tira ba ene ne nyemele ma enu décembre 2018 mi bo be ndekeme wona akwa ne tenye doku ne no doku so ta yo mo ya yo nya te panya mi me yo ame la club ba no yi o ga dia mo ro ga le o do mo de vi o ga ko yi egbe o le so for no ya o lo se gbegble tan ya le ti ade me be tututu kwa mi ame yo ke glo be yo me da yi ba ko me nyota le ti ade mi fuju mi lokalo to me ko o bia mi bere be nu kata ha mi bo ne yo ayo da sin de se mi da sin nu ka no enu yo me nya onyi be o te da si amomo ho nyi be ho me yi enu yi le ko glo no o me yi le se mo to a ho mo ga ba yi nu to mo to a gbegbe yo ho asipe awa te gba mo pe ja to we bien sûr nyam nya se nya glo mo lo o mo buta mo nenu ko gbe ko am se mo lo kiti i mo dana nko no presidential ya nko demo kono ta si bele kono fion le blo vo enu le mi onyon ti mi anya kaka do to nyi mi do la gble parce que mi la fi de kaka mo vion mi o mi ne mi kaka do to ko mi me le ya ka blo mi o mi le mi ato blo e do da si re mi nyi mi o mi ma do mi bi wa mi agble ne amesi e to le la ne si fo nde kanye mo nyanyi na via ti kaka ti apacho ko pu ne lo enyo Joseph na via ti kaka ti apacho pu ne o se go me vogaro mo ane abale wetu azu chanlene ye befiona va enu elefuna nyawo ehia be nyame politicien alo amele gunya dunya po wakeke wa butamele nke le jofi finti Togoa hare kan kuma pomina na jileka ne oja da kokpa hare kan wa pe enu me mu le ko enu yare awon po emi le je won obe no nyocha ekpenanu elanyo berare opposition acha ameyo le pouvoir acha wa po berare o moya ne opposition ya mate won de ke la na ma kwamele ko ameyo le yo le pouvoir are o chone o ne kafu yo gbere ka bo be que yo cha yo no pouvoir kaka yo cha yo da ko be satana on go ne kafu ibo be ga be satana on go ne kafu ibo ko de berare akwanti ko gbagbe elanyo elade nko no cha awde waya de dodo de pepe ko so daranya o so edu anyi ku susu ba ko mi ba ko yi yo we wa ba pa ja on se monsieur Bara le sabe ko yo wa be eno abe standard international die yo lo nde pepe abe sini lo no enu le no ache gbere enu kata minya nu ita nya to opposant wote nu fofo wa enya pete ko mo glova ye ma descend ne be no amonyo na yo le ti ade mo be ne ameyo egbe ko bo yo opposant de pour ka ja ona moro meri le budget le ka de dawo enyai ye tanye kama le nu pofia kama le doku yema kaka ko nyabo apoto no pa nya te poklo no mala les mêmes fichiers que vous avez
que vous avez combattu, vous avez accepté sur ce même base pour aller au local. Garde-moi français, va faire moi de faux. Et lui, nde comme trodon tio henke que le tia tombe go ko ne va no de nous m'a dit nous m'a le mia pour peut-être yemi le yifia ma le kemi dawo non me de comme lio et nuit tamal bo globe yeta ke joron glo nyama bo joron he onyi be no ale ne ke ne da ma sha ma gbegbe amere comme ma onde ko amere comme glo ne ko amere comme oneyi onewe c'est problème ma garde mo va hiana be e mi oto ke mi la gba ta wo bojira no da pa be o mu enyo de obla me de benega ko amanja si ho gbe décembre yo me da wo décembre 2018 nu ka ejo amaka amane ne ku amuka no ko va mo zu nyo be mo ka po yo mu yi o me ça dit mi ado ndo li mi la no no gomse yin be ne ko aya ko ya mo po nyinya de ko vo aduo akome ne ko a ya le vivre ne ma le ne no la kaga ke mo to akoda dale Togo anu ke kudo nu ke ya ye opposition yo be na ko ma ko po opposition to bia le vo won to mo no me on tome nuo e ga e pronedo ne no ale malo enya obiona pepepe va o ba mere nyate no kele mi le na ke gasia gamo vo menye go me na me nya jora sire gbere ka ko ma blo ni be nya jo vo no ma gbogbo na gblo ni be nya ma jo me nya jo a e ja na ba me no me ne le ko che me no me to tro de nti ola me no mo de nti ona tro e se nya blo me ma mi le ko lo vo me go me nya jora sire ko a go me mi le ke ta ma gblo be nya o me jo c'est un problème ne no do la normal vo ko mele ne no ho nyibe egba mo do gogulu misu mi on li ho mi on ko na ho ita o jemo pan si we le ko nu le ko glo no kete ke gbede kete ke jena moko te mo no ti wa ho jemo on no yi ekele wa America kwa ja ni le no ntie gbe nyibe nyama ga le block e po be gbede ga se po be ne o mu wole ko nu gorogoro me tona ga se bo a okay ogbo na yem ne pe njo no wa gbe enu le no chire wo na yo ha mo na wo honti na fo mo gale wo e be ko ele se bo oblao parce que on blâme les que dade de nye promi le fire enu ya mo le togo sama de mi me ganyao nyai je ta fo nu ka le du kwa do la nyabe yi toche iru la plan iru kura en charge ye le bo titi dunya gbon won to popu be wa wafu nyanya wo chake o popu a o wafu a sigi director ehihia huhu eduta topeto wa le bio se be de dukanyi Togoma le majidimia ogba kankan atabu abobu onpo be mama wa ye le henu pe anto wa ina fufun de pe ngbale wa kengbale dare Tony Nicolas be dare ni gbe la o crise ni jo na yin le ke po konji cham le be konji cham le se be grand pote chuchu kaka la ba ne vio ale na po waji se able o enyanyo de o le glo enyawa nyanglo na po be e wona namlo be Togo pe ni journaliste o le glo enyalia amopono se inu madinu onini jogbo won to yin ke journaliste o glo na e pe va dona e va vaname kafla enya ko glo via ni gbogbo de le vie mi gble kaka wa e va gale mo wa hian mi yo mo mi ko e no ko be fike eno Maurice na yin do na yin fun Maurice na vie Nico et non Joseph mi gble kaka mi yo mo mi ko be nke yo le wa la hian fo ku ba ni ejwa mais dopo o pone sibe mi on peut-être à dade de ya et bon nya ga popo ya be la te no ane hola no butami do e pona temi de fi po mi no blon ke dromia oh no i dromia nin ke journaliste li blo inde kwekwe monde kwekwe alo France de ke ki to les journalistes mais o son so dona do me bi akpona be nyawo mi de to alo vam no na mi no C14 mi C14 to mi glo be C14 ali bébé mi le kaka fini ne mi ati so kaka ngbodo me Frank mi game vai CST vai a cancer mi no vai nke poto e no vai mo gbore e won kekia du me viu ona pression du kon viu ona c'est que ona zizinde waji kaka wana na d'accord be yo la ode du me viu toji va ne fi ke o le ode puisque du me viu ya d'accord non nous ode du me viu toja ki won la ni nyeto Nemi ba bo enko va jo kekem so e no 2017 19 ou 2017 ya keme tikpi me no jo e tikpi yo apeto fabne va o me la ko me ga o me a ka frase e solé e mi atonya wa ne ame wo onoju
kakawa dasinegbe a pouvoir ya ila fike mi la no ke ngbe 2020 ala doa intola parce que wa do garima pouvoir est trembler nyam le to vérité parce que nyando information do pouvoir a trembler kaka on a tremblé donc quand ma bien c'est dia otobe no wa hona yori no wa justement merci odon quoi yana nke joka ka peto fo nya sigbe zrode avion me pata yo amo va do via ni sibe union ale il y a une opposition à les jours, il y a même mouvement, les même pression là. Après, il faut on a craqué parce que et donc garder mais à moi Rwanda veut dire d'aller au tout fait ou non soit d'arriver fi que do y avait l'olado. C'est dia wevado de que c'est de avoir le kusiko avoir mais ou on la tegbe nyang blono gapu pour venir on a moyen de pression avec la rue. Et que là, il m'a dit, on a été non négocier les nous gommés, on a été non négocier les coulisses, mais on a mis moins de pression. Puis on doit tout, on doit quoi, Nicolas te sort déjà. Vas-y, on dit, ben, on dit le mode de Dieu, on m'a n'a pour nous. Adje, soblé, n'ke nang blové, on a moins de pression pour la c'est dire, on m'a te blé, on vise ton. On vient nous blé, tout bas là, hein. Nous blé, c'est ton, ma guate blé. Ne, oh, d'accord, les Dumévier, je pense de, législative, 2013. Oh, oui, non, mais non, c'est de Abobé accepté, il l'a drero. On va dans 2000, dans 2010, tout bas. Oh, oui, non, mais non, mais accepté résultat, on l'a drero. On me dit affichado. On va dans 2013. Oh, oui, non, là, on va dans 2015, mois. Quoi, mais on va accepter, c'est de, on y va, non, matin, non possible, qu'on a oublié, on vit aux étons. On les renvoie aux états. Donc, on a moins de pression que la rue. On a non négocié les coulisses, mais on les négocié les gars qui me au potané. Puis avec les en face, on a au-delà de si avec Bleton, on a nous c'est Kangana, avec Bleton, et donc, les gars qui me on va accepter. Yo signé, yo, déjà, on l'a dit, les mois dit. C'est de la tonne de nous sommes moins de rue, moins derrière. C'est de l'entretien, il a respecté. Parce que, il y a les sur français, on analyse le, ces derniers temps. Parce que peut-être à l'opposition, il est prêté flâner, il ne les doit. Et donc, ko kakanenia, dit jo menine, abe, mon fils, les kola, au kaka, la kaka, mi poto, et que me, au marqué, kofi, les blognares, sans, une blague, mille à mon négocier, ou à mon cycle, l'oasia, ou moins de rue que l'oasia, à mon négocier, ça, au mairie, à mon négocier, ça, au pro, et non, comment on budget de mairie. Et donc, allez, nous, va les yeux du milieu, mais c'est à me dire, les yeux du milieu, Amiko les d'accord, Amiko les d'accord, mais c'est hôtel du or, Amiko le pouvoir à un blessant, au moyen, ou moyen de travail, alors mes outils de travail, ni soja et tout. Miami galewagbo, miami essence le wagbo, miami ndekpe le wagbo, mais à mon bas les gars, au mana mo les réseaux sociaux du leur désordre, à moi les dit sale copo kekebe. Et mieux à ce moment, Camilo, mille pour va candidature comme il est déposé, candidature comme il est déposé. Togo yonik plan, c'est tout. Et Maurice, et né. Ni le gogo et puis après le kudo et oui avec de kotoba quoi voir si allait que Jérôme Blonfi fininia les titres du nyagron hogwa no jo le dans no le po dale o be nya nyakakada oto du na sanu e tu me viola nyagbe tu me viola hunko la nyagbe sanu du anto politique oto gbo ame o be o titre ro nyabe ame o le plomion tia o gbo sanu ale ele camera baba e go be yenyana le ojo na programme aro nyeku jirom mi va dona ko emi gbonade o mi la gba mo wenko fi ko du sanu ale e go be mi o nya zanu du epo e na nya no be sugale so du na sanu go be ko to nya nya be so ko to nya nya be so ne mi du na sanu lo ave so sanu ma pe ba gbe yo ma no a pe ba gbe il faut qu'on se dise cette vérité amo nya nya kaka to mi le reke voir nya me ko ka fami to nya nya wa o be mi we mle nko me ko e to ya ole donc dade nu kele bono ibere ko et zan lunto politique to bo la pole e ko ebe o ya o be le contre bede amiaye o le combattre amere ko ba yo o tro bo ripo bo be fa fi ele wa gbonle ya o le tati doko wa rien ama so bu re pe na o e wo be no la pono e ministre ba wa re la pompo ne ya gbon po ya gbare no me no se ka so na bu re pe na o e jona jina nyane o le pa so na bu re pe to na o re ke be le do kwa e gbon le pa so do be o politique ya re o pole ya me o pon na mi o le ya no be be yina no be awa be yina de ne o na politique e won amere won na ayingbe avanko a no tati o fodo de Joseph e du amele danlon nya be titi du nya gbo mi ngba le signale pepele wa no
nuke tutu le jo le ko yo le poeru nkubi ko so le nyabe akoda da be nkeke ko le zongba na njaba tunyo. Bon, ame globe nsen le de ka ho me mu ndajo mu mlanyi fon poplo ne no e to ndeme ele nkudo ndenti e ponde ye be globe de ka ho me no senle egbe no ju don hun do to mi akeke mi gle le fie e togu ju akeke po be ke chitrechiti dunya glo ho no dua o tem na ndo hu le Togo wa egbe ke o kaka egbe ke o demo le woruku ntia webe ne o gbale wo nde chan mi multe enu om gbale zemia mia po nsian gbale ke enu la gba no hu amesia me la po nya ma gbole ke mu forcément lo mu ni gudugudu be amodu sanu ntina e o mi ngba tele se un kwalo um tele zon ngba tele wo nko na sami pono enu tina kona me gado mo ne ole wo nde le pota ne kaka gado mo va ya nu tina gado mo va do na ne joli se na dia me wala nyowe ya dia me beble alo enu tina kona me kengbo we gado mo cha o la dibe ya wo nde voa o de ko ma te globe enu ke ribe ya we pa ya we ke ame ko pokran wa o mu da siroji o la wo ma bio sotogo vio ke kengbo be mi aso nku dare e mi apore ke nkwaja no doa ele amede la cité egbe eso ke mi mlem dodo me na be ni ma me la cité mi po eva isan be amo cité ne o na no tro amede la cité ke mi la se nkopwa e vo mi la po be no la tro gbogbo voix miame opposition ke le fifi ke na nyi vai ke na nyi vai ke le a mbe ke na nyi vai ke le fifi ke enu ya opposition traditionnelle 20 décembre ma quoi eva trois opposition moi ekwe o ke ko pe do jesibe ke yo kaka fifi ya nde pe o ngba le onti o vo o mu le nono me ke me o la gbate no ni agbate yo wa nono agba popu kaka ke bo we ni so wa la do webe mo se pojuro o kaka egbo enu ele funa anu agogolo dume vi o to pe la ke nkula po nu e wa nya afokeji o la zo oui Nicolas oglo no gbo na va ti kaka ti la apacha okopu re egbe mi no ni no vi no nti ro number ne peut plus toi peut na bia divers ne peut plus bia vers mo ne baliwe to ezo chambi na vi fa ne do bia vers mo mo poivre ya ore eya sa no ne do bite mo poivre apacha koko na ga cha no me wa po ya pacha yo za wa ne pacha le homi na mi chon la wa so be ambulance lo o la be mi ja wa insurance enu ele no anti fia kama le gbogbo yo mo le gbogbo yo wa ne wa nyo onu yin bede mo no gbogbo ya be ne gbogbo na be ma do to no be du comme viu on to wa we gbe na nya fi ye yo mo enu le gbogbo no yo mo be dele yo mo de popo le esen ya egbe ya ton ma ni chomo so sai mi no podon wo de fiato ya no pono de ko mi apole ke no na nora ni considère me tout RFI ce n'est pas une radio référence pour moi voir wo noa ta magle RFI to ho ala président Alassane Ouattara ple le que mi blono Macky Sall Sénégal be du plateau le ko dunya gagna duonti le que yo gadimon nu nyao gadimon le que yo wo de duama Alassane Ouattara no que no goglobe yitu heiva yitu sukukoko masike mino senyura be sukukoko masike université oma Macky Sall no goglobe enu dodo yo li he wa do wa fiva izodi vo yi gatron le boo oni chiffre président ça dit enya sanam yo che enya mo gambe bo nyara kama liolo hunya le yo che bo kokokoko c'est un problème
vɔ président va donc on va vanter non c'est l'eau pendele fowo olo ma fowo yo Alassane Ouattara da jo fo ibon na ko kaka fo na ga leti wo le okoko na jo do ma hin la jo do ma hin o vo into blobe il me da yoro e ga il a été clair ya defo on va venir pas beaucoup de bejo la ya tena go o ba ko mo da va ti kaka beje na yo ba di mo da va kaka ni vo nu ele no anti egba ni ba kafla afeto fornya singbe nyemocho suku kokoko ne no tu na mi o il nous répond ça o mi da sinya mi o la ne mi le nyam to boulevard ha me tu vo ne mi to no ça dit e poro ko mo to bra ko global ko de amel le du kula o boy du desia de coup de politique no payer Alassane Ouattara ko be nya e su ko da si nu o no nya ne togo nya mododo pon bu hiana mododo bakudo meleji e boko le ko do modalo dan de enu olide na mo cho bloto nya da si nyama poro ko no mo le o le na poro na nyama jo bonu a agbere e mo gbogbo ko do to mi re ti a le dale de on to ga saga me jivi tukire jana gbe na mo la ke do mo ke mo ku ga ko si fare do mo so gana mo wa do mo ne mo do tom do nyoru a miagbon mo do mo vo mo do ke abi ke so gana re o habo yeye chana mi bi ka ole mo o di sa yi habo ye ko wa ngba itere ma jo dade de ma wa didi ma janyi ma nge dade ma funu fo e bo yeji ali chamna sin nu ele no anti re ye blo mo le bere han wa le ke gbere e hia ba mionto ne mo mionto ga ma jumo jumo nya fi nya kaka do to eyim e hia mionto re nya tonku tonua ni mi tonku tonua de ne nuyelia jumo fi nyenye ma nuyele nya sia ya wo e ga me fi mi do fia bolo ke no le kata si bolo ko to no ble kata vonu ka le no anti o ho le kia he ameyo hebe yo me ho yo me le dunya ameyo he le doa profia yo me le nya di ore on ne trouve donc bon no yo no me telo parce que français yo ne be humilité le wa ne gogoa na se gbegbe nya me me kenya me won gbegbe vi vi ni enu le no anti egba ni ba ni gbegbe me nya gba ni fi odo fa ma ga ni gbegbe me nya yo enu odo fa mi fofu exemple là vo le ke wa wo fofu amanyenye bobo nyenye ke na no opposant ma me lo mu ye na ko kata me sama jemo ma kata me sama jemo ko ho le ne ko a mi ato asipo ko fu le asipo fu wa no mo biro da ba to egele ala kana be yo li yo mo da on de ko c'est bon là donc ce qui veut dire que ce qui veut dire que fini le donc on Nicolas on a joué donc avec on va blébiller les filles avant les hôpitaux on nya et comme primaire centrale de Pia Mingo directeur de ce jeune Pia ba bureau okay pa la kana bila o mo da on de ko tato we mi o mi li eni le wan change egbola nde se de kaka vai o kaka more o mo te won de ko me le gbogbo na opposant mo nya gbo o mo te de ko ogbo vo na amanyenye humilité me lo mo yo tro yo do ko la no mo nya wa me yo bo yo lo la tem ve me bo la gba yo wa do ko ke mi so le fi o e ni kameli wa to yo do ko na amanyenye lo mo la na amanyenye magala bloquer na manyenye lo mo ayo roku ya mo podo fu na manyenye lo mo wa ayo roku vo na amanyenye mo lo mo ye dada gbogbo ma lo mo la fi comme il ho le doigt pour le kakonya vo chola ils vont rendre compte moi gagner pouvoir de rendre compte moi Nicolas Jérôme que nous les qui a vont dit do donner du comme viobé non mais de jowa diani so jo tro do edu ale gbegbe ni so ya obe amero so pokudo pacha over ho tous les sojo si ka america ya ba pokule me wo ba amegbalo de chaku wo mu le gbon yato ken gbo we le nu me kuko me a over lia me amewo yin ye o so ni ba me amewo yin wa fi onya kankan do to yin sokudo nuko po le wasia o ba leke no me avale yi won de ke mi asigbunya kankan do to ni ko yo mi yare bio ke we mi wo ne du don no to e do nti ke o conférence de presse ore de presse o le po bien ale non masi ne do gapopo ya me avec ko yo na be dictateur ala passe se nous auto a et dona moyen hami ke la so terroriser yo o terroriser c'est-à-dire o do vovo dinamo kaka so yi potea o la po vive 2018
élection législative quoi avec qu'on est d'accord 2019 local avec qu'on d'accord après 2020 avec soubolé immédiatement là avec d'accord parce que au le quoi que et nous so jo le et tu ami bang le que a nkela te hewa be nkela te wa jo ni so ni o ya wa to la yi accorda po en plus temps o so jo be jo ami no no ya npo nyina o de ni on le poa mo le bo ko na mo ya kato non juste mime le nous de mime le et nous a wa be jore o be yo les pieds de guerre dit oh boy ne avec ni directeur ni police avec ni directeur ni police et les des ignation les gloire pour kaka fi ke ejua didi doa avec un directeur ni police que police et on a sécurité ni dua kenken et de nyawa gloire pas faut que me ejua là que le nenia olanja bobera be ejua ngbale et bogan de pepe no et comme à tout moment on la tête de sojoda à modomifa parce que ebe yo les sur pied de guerre ebe yo déclencher guerre il y a qui tombe blanc au déclenché guerre d'autant plus que améo que les soit n'kobe mais en que le bizarre niveau jusque là et toi mais n'kobe bois alors au Coloasia on l'a même on voit on voit tous les cas on pas des cas t'étais là mais plutôt à là et non amigo et non et les qu'on fan le yogo dango fantango mais ego nimyan kele wenga fatago me anu poto e bigledo me yo olokudo e noa de bade kudo ndo be nyan le bia se benare poto le biolo be o glona na mi be le togo me semea e o mte provena o sagbedo me le ke togo me ko meta wona kaka lo togo police togo soja wona kaka gbesi agpa ame ko ni bo sato apo le no omdona ze ko jole miave justice le ko on a ka gbe sato po le na be on to be noa o ma te justifier o le ko ka gbe sato po le na po na o la jivunu gangan o la no mo amela no ko le wa re msogo ngbo na le fi yin so be 2160 nde yin soja yeye ko o ho yo di o ko le juame et puis soja yeye on de yo les en état d'expérimentation ça que le fusion da expérience o le dokpo na me possible o mnyamera be ameado enyaka o to no kengbe sokpo adalo justement ne wa pe to le globe na be yo le état de guerre me kudo jumevi alogba lo mi o be na be yo déclencher guerre parce que ameko da wo yo pauvre o déclencher guerre et puis guerre ko déclencher wa on le to na me be na le c'est ni kudo Joseph ne mi to le revu amina te de kwamonu le funawani ke mi ne pem de fion be mimni à mes 18 ans alors mime les 200 que on t'a le 200 de moi la te do vieux la télé mien ni so le blanc le fossé ni over kakame comme on le voit ya ho mene be kakame donc la télé mien ta le do vieux bébé yo po be bon be c'est mille c'est parce que be ha horo peut-être c'est mille à moi midi mi am kume di sibe ami la te sagbe ni alors la te amulette la te alors no doit ou de le je de ti la de bele on la te plomi kakame ho me be quoi on le Sénégal pas parce que donc à quel nenia ele ne ale nsogbo enuan en réalité wa me ko le an to gbon be yo ade ka mere ya le gbon be veye be no e to la lo mi yo nte won no ade dalede mi ngba no kare nyan ojo niga ke mi soja leo ni soja leo ne ndo mental fort nki soja gbo ni gbo epo la gbo nki soja bo ni wa epo la o ni nyakoba le bia o le intimido lo are o la agbebe gbonyan le popo la teta ti ma wa ni sonya ne chami mla foku me fifia ni be nu ko le nyang gbo na de dalede gbo na ne fike directeur de la police gbo et nous le audio aller li salemi ato mais e gbo na de yo déclarer guerre mais c'est dangereux. C'est très dangereux. Ne le ninare et du me vio mi vola, mi vo parce que à tout moment on a te pomi le modi civil ko le dok bonami, on a te dok bonami. Ne mi go bole du, pas signa doré. Lumu munya ka o lumu glo. Egbere nya ka o ga. Obe vovo toto le ni. Jokanya no amalo lumbe o plo yo. Bo ma glame. Ma jokanya o ga de to ya. Dali Maurice Kaflan ne nya o va te nya o. Ni soko point de presse en ami les sûretés pas ne tombe dans la direction de la police nationale là nyang brosé le cabinet Togo ni tout
les vovo c'est de ko bono démocratie be tu et on vovo be dinya dunya gbo directeur de la police wa la démissionné alors la de e go be nu kele gbona ne agoto enu afaftagan yak nto yomi ta pompoa e mesurer na parole e nyakwa to nu mene on e go olanya be le bidito ni soko xomi be conférence de presse écoute que pendant des mois olanya be ke nu ajosereka olanya be etibibi de le lamene be le pompo voir et n'avait soja ni et nous léa et nous la bon les TPDO et nous gan que mi bien et ya conférence de presse et pompo et les toi papa et mi bien et les toi papa nan comme dit ado nya rek petit haro nga ke ba ko ibe yo la wo e keje yo 6 mois yo la sonne justice ado kojo et nous ke ni ma gbon ya ko le am ni soit jusqu'à peu de contraire ils sont des présumés o do am ku méfiant. Et la George avec Kangoul que soit Jonto Choni soit les TP1 la so chonku me voilà que soit chonku me na ne ba meon on va présenter au sexe milakpo mila interview la bien yawa on la kagoulé aussi au moins nkume ngba zina o wa be na de ameya de ko on pa kanu dibo ono voilà e go ko joropia ko sokojo gbonbe nu yare e wo e go kele gbono e wo atan ni so amede o le wa me ke mi po a même non nos seigneurs qui est directeur de la police Glosso Abrao Samentia et nyonwe ne ga ke le globe na de kuku ne ga ke le globe obi be na de nyame Alphonse ke ne bien nyanto kan ye me le gluti ne be na de yo le Abrao Same parce que ni ne ovie le ni chef ganka que quoi donc avec on me la tête pour avait dit pata kama et me téléphone au man alors que amewa et nous musulmans ni ou ni ne na miku zereka o ni zereka ne ameku ye mku ku gbalo be to be tube ku nyade wona de pe mu le ki o la wole tu ma to no ku ya di ma no ku ya agwe ka ke me o no greva et o marché o datu et no kotokoli bia le point gomme ale nka o ne ndo po di zereka o gbo nchu to there et no Jérôme o kwa nkita de bia nyare ponye an vraiment nyinu o la koda mu me o la bu enyare o e go me ke jima gbona wa si o la te gbombe ne ke o te gbombe ne ke nu ajoru wa nke o be ke nu ajoru ye nyamu voilà enu ke le ye nyi be eso de amekuku aso yi mosque be wa dogbe da do amiata e jago imam ale gbombe de ke to be etuye be khoe be kwa ele be wa enquête do kengbo hwe ke nto sitia ye de kapo akpove diamea fifi amea be lo mebe kapo mo cha obu nkumene fike ole sonya lenti be ele sigbe ele bu nkumene enquête kele ni ale dalede kele ni ale ne mi pole ke yo vo en enquête amola te non e ma home ola no 3-2 ka ga keme enquête e pomonu bo la télé wa em le gbon em so le enyanya ajisan donc e de fumbe ne ba me o va so da lo kaka be miapo voilà quoi amia me wo ni won keji o do alo amia me wo ni won be jijie na be du kon me vi gbogbo do o hopo gba lopo o mato e anigba me la chondo wa me ro doko ona za me o présenter o mele gbonare we iso no amoga poto le tutu bon ni soja no sen la si ovo yo le ami ade yan bi agbapue alo mi ami ma to mi abodo americano patania justement e go même l'état de droit mo eno e na no ntocho mi aje na o wa tade ni nyanyi kelefia ego yi o ne o soja o le ma indole amabio Maurice Badji on les lame avec les bien on les poids non tu sais quoi c'est quoi va les au diable ta calva non nous attendez c'est meilleur Nicolas non tenez c'est open non tore ni soria c'est obe e no se open ba ya londe oju a circuler be sojo ba igbo ko to me mais toi matin no frère kaka kwa tu ne on m'a posé on m'a biom de ore o la biom no e go me de mi konkume e go mgba bo le do fon jina mi le do fon jina me ka kwa na jo ni mo viton alo si kaka o la ke me ya jo na soja e ko to jo de Joseph darede enya ya ke jani sojo me am popo nya ke jani ni nde ke nya mo ma glo ni jore ti ta ma ji ma glo o la glo to wa o le wa me la va no ni nyi be o be etu ebu yo le ji be du me vieno no de no me nwe yo le ji tua
eye ntsi wo le ƒo dumeviwo ɖoa ele basa enyamu ɖo ta o be manɔ dedenɔnɔ nyuie me ɖoa ame ɖe va fi tu ɖewo ma hiã amewo ala va ate va wɔn gblegble le kodo wo ke wo le protéger fifia wotrɔ va gbɔ le axɔme tso va le ƒom wo le ƒo amewo abe wo be pièce wo ɖe emɔ me pièce wo sɔ fiɔ eya ɖe wo sɔ fiɔ wo fifia wo be tuke wo me tuke bua ɖe ma gbawo la dziwo adziwo anɔ ƒoa enu wa mu nyi enu wo la wɔ le dumɔ wo la hla wo ƒo yi wo la ƒo ame atɔ̃ la nɔ ƒo wo ƒo nyisɔ wo ƒo sɔdza ŋutɔ va le biɔ ŋse be ya ɖe yem le se nua gɔme nuka ye wɔ ma sɔdza le tre yi me etsa va le yi wo bo be yeme mɔ me pièce ɖe sɔdza sɔ nuya sɔ pièce afiɔ voa nua musu ne nyuie ɖe tutu o kpa ye tɔntɔwo xe le ƒoƒo kplakplakpla est-ce que ba mɛ ŋɔ ko wa ŋutɔ mu dzesi ame ɖe ko ƒoƒo ka sɔdza va le biɔ se sɔdza va le biɔ se nke ye wɔ be etsa sɔdza ye nyi la peut-être ayi vi tso o ƒoe gba donc enua do le sebe oui Nicolas evɔ kan se wɔna leke be dzoro ne nɔvi nya le gbɔgblɔ de ewɔ nublanui enya nene ŋtse me gbɔna wɔɖo ko nyama yɔ kɔ me fi me gbɔna tso efo ezaga adre pour ne pas dire yovo be 19 enya leke woa wozɔna ade ɖe ŋkɔ ne wozɔ ade ɖe ŋkɔa ame atɔ le megbe dome vɔa wome dzidzina ɖe wonɔnɔ gbɔ donc xe miɔ demi ha kɔna xe zemidzatɔ kɔ demi ha kɔna kakaka xe dzina be sɔdza be zemidzatɔ vas-y ebe awo be zɔ la zɔ ɖeka dze ŋkɔ da si na o game xe wo dɔ xe zemidzatɔ lɔ kakaka be ŋgbasidzo game pete la o nɔviwo o ne me zemidzatɔ nɔ te xeme le ƒoƒo ne zemidzatɔ nka wɔ le fi ka ne le yo wo ma wɔ le asi wa be nu de sa de le asi wa be nka me de le asi dzo nka sɔdza da wɔ no xeme le kɔ nu sɔsɔ o va ɖo fɔ nyateƒe nya la ele si bo le ka me o mu nene no mo o ma tempo sɔdza le tre yi me o ɖeka me li nyuie nene kɔa kpatakpata da kɔkpo ɖeka nye me gawɔ nyame gblẽ zi ɖeka me do ƒegbe be me gawɔ o la do vodu fi o gbe de me gblẽ be me gawɔ wa nyateƒe nya ame ɖe le wo dome eti vi ɖe ebe attendez ho ba attendez quoi iko ɖeka yɔme vea mo vea sɔ ne dzi zi ɖeka ho be ye ova o be pièce nye me ɖeka ti tɔ no vɔ efia dzonu ye le asi na ma eƒe vi ɖe le wo me nye me nya le ko wɔ kɔ abe tɔgbui embo be ne ɖe asi tɔgbui ko ye be ɖeka dze me bia zemi nyatɔ be o ɖo wo ma wa so efia woe ame yi ke bia wo be tɔgbuia etrɔ yi megbe dome nye me nya ka o gblɔ kple ame tɔ kpɔtɔewo enya o gblɔ kple ame tɔ kpɔtɔewo wo va ɖoko be bon tɔgbu mi te dzo fa ye me xeme de xe zemi nyatɔ be me zemi nyatɔ be nɔ te gblɔ no bo nya ha o le wo me dɔ vɔ nyea nye me ɖeka ɖo ma fe me kpɔ vɔ ame ɖeke ma ɖeka ɖe ave nye mo osotɔgbe odo aleke nua yi ɖo wa ɔla nya zi ɖeka be eyɔ nu ɖe so kaka kofia dzigblue yo ya mi dzo ya ame ɖeke me wɔ nu ke bon nyateƒe la mate xe nye me gbɔ kpa la mato nyateƒe sɔdza ɖeke me le ŋkpɔ ko adze ƒo nye kpotokotoa nye me kpɔkpɔ nyateƒe nya ne wo lem me gblɔ zi ɖeka be nu ka ma wɔ te wɔ ne tɔ nu ka ma te wɔ na mi o ne nu yiwo abiama obiam ne de ma joa me jo fo amerika ma wona se ni tɔtɔ me kpɔ nena ye ko ye wɔ nu na vire fo jono e sauvé o tɔgbe be jono e sauvé o amour le bureau sinon voilà bon tamino do le bureau fial ko ba je devais le voir bon nya e blo ni mo ye ko mo blo wa ni mo do nya ke kla amerika ni me de kara me ma famo amana ba de kara va nyemo enyo akpe Jérôme minya be akodada be wona wa ole gogo sojo ole jo ami minya be dede no no nti ole do ni bo la tem no wa be do so minya be dede no no ba pajia enwa ablode yepo mi la do voa ezobi aside le pali me miseya ezo biamere fiose miseye pipa wude kajede o sebe zo agbada hon to ezo magasin de lezo ko ke to be bali we be game milia yelo alo leke o wo nyanyi mate so ino et puis ni mate na kozo ton inkimina wa comme mais 4e golf 4 et yi over le expertise
forcément police n'a pas enquête il y a toi t'es pas enquête avec que il a des logos mais et que des funa mani pimpa me de kaje ke me pipa ngale odole Togo pipa que on a gudu na Togo que tuna zola ya tuna Togo olo ezotona lemelo ezotona de na ezotona lemelo edeso tujuma c'est ça gakwa ina Ghana de le a confirmer de le azo ezotona lemelo ezotona ezwanto bien atibeleke volcan tuna zonenelo nyamvona be kala lezola ya me et devient avec pipa wa ministre velado pegban les gâtons pour former gâtons fi anu fi ke be so for former gâtons normalement il y a tout qu'on pipa bana on a giti il y a metando da donc et là c'est ho et dans le cas nyambe enunude enu amuyo parce que mia toa neoliku imo ngamo vanuna et des funam alors eso dabe me alwe kwati koteka kwa meya par rapport ne eno élection gogo sojo oli wonwa nyamnya de kukune tugba mi de la soja konto mi le po supo wa oni militaire défense nyamnya militaire après ta fonya sigbe me domaine pure et simplement wana wale dunia mu yeso ja won tona voir ole danu ken bana mission so eno Saint Jove fu ken ba so ba do Colomba no bateau sud-africain le doit mais oh sud-africain le doit mais mo ba imle le camp levé mla ka mandre e mle bio e moteur ko comme le bio moteur a wale doit mais ma bo be chem nyon donc ane le mais den to yan do la ver mission voyage e bloqué ti palme we mo di obe du ko to so pali megbana nene be ne otu mu apa oyo ti donc ane le ni nyama globinare apito fonya sigbe ni jagbegba matrosi so enoati ni ma chuter en tout cas ni so mi le vie ami le globe e gakola kane e akodato ola dadeji ola dadeji fia o dadeji e 500 millions wa 500 millions 300 millions wa me maton e me 500 millions via ne we si ame wia ki won amoko le dojire 72 millions je oja du fe to be awe no awe to bi dakpe na mi be mi no ku 2000 egbebe mi we ne nyon be wona me Joseph Numbuke Jérôme Sosu Nicolas Kofigan Adigli aspamnews.com Maurice Agbosu ki won ye ya Teresa Adede Masonya Hunlede Kiki Sosagbaku Jeroda Kutala na mi la trosi wona ya le www.canalfm.com dit allo et mi la baten pele YouTube dit bye. Mi